Awas, sabi Felipe. Dong. Hoy. Okay. Hold both hands. Just hold in the middle one, ma'am. Both hands in the middle. Yeah, that one. Just bend your knees. Relax. Hello guys! Tatalon yung from Latin. Hey! Woo! Sampul kay! Oh lala! Oh! Oh, ang galing mo kuya! Parang Spider-Man to. Pre, iskos sir ha! Sir, ulo po sir ha! Sir, ulo sir ha! Ulo! Eh, hold tight! Oh! Jump! Ah! Oh lala! Ayan, lumutang na siya. Ayan. Oh lala. Baka na tayo ha. Baka na tumayo. Mamaya. Ayan, natayin na ngayon. Pag wala ng tali. Okay. Walang... Go. Jump! Jump out! Yan pa rin. Steady pa rin. Yes. Sir, sige na sir. One. Say hi first, say hi. Hi. Amigo, you try? Okay. Yan, technique mo ba? Ganito. Nakasabay namin sa ano yan, Apo Island. Yan yun. Manabay. Ganyan naman yan sila. Bikugan ka ba? Bikugan ba? Ma'am, ikaw na ma'am. Hanggang tayo mata ka lang, tuwala ka lang. Hindi namin kayo papabayaan dito ma. Basta, magtubig kayo, wag lang kayo bumalik dito kasi... Ibitaw na ako, ulit na ako. Basta, kaya pa naman mo. Hilahin ka lang ang tali. Ayun ka na doon. Naka-straight yung paa mo. Kasi baka pag yung baba ko, pahiga, hindi ako Pre, bayad nila pre. Hindi ako makaangat. Ay, kuya. Ganito lang. Ganito lang. Makaplak ka niya. 1, 2, 3, go! Ay! Sabi ko, huwag ka lang tatalon! Mali!